guys! So, for today's video, so, pasisyahan nyo natin yung screen, guys. So, ganyan yan, guys. Okay na yan, guys. So, guys, kung gusto nyo pala, ipapakita ko yung Facebook ko, guys, mag-upload ako dun. Nag-upload na ako dun, guys. Pero, mo muna itong video ko na. Mag-subscribe muna. Pabutin nyo yung subscriber ko na 25 subscribe na, guys. And itong video ko, kung meron akong comment, diyan ka na mag-shoutout. Diyan ka na, kung gusto mo ma-shoutout, mag-comment ka. Kung wala tong comment itong ating video, sorry guys. So, nagsusbarber pala ako, pero hindi na talaga makita sa screen. Nakakikita. Kung nakikita nyo, guys, madali-dali na rin to. Ayun. So, kung gusto nyo pala talaga guys, is-i-search yung pangalan ko sa Facebook, guys, is 25 subscribe mo na, guys, bago ko ipakita yung page na FB ko, guys, yung pangalan. Secret mo lang kasi dapat pabutin mo. Mag-subscribe ka ng 25, pabutin mo subscribe 25, 205. Tapos, itong video natin is i-like mo to, guys. So, marami pala nag-comment. Yung pangalan. Hindi nyo pa rin ako tila na. Pero okay lang, guys. Sorry lang, guys. So, guys, bye-bye.